बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब्ब करीम के इसमें अजीम से जो खालिक अर्ज़ व समा है, मालिक शर्क़ व गर्ब। दुरूद व सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफीरान वतन को सलाम अर्ज करता है। नाज़रीन, आज तज्जिया है हल्का N 62 और PP 28 का, जहां बड़ा इंतहाबी दंगल होने जा रहा है 8 फरवरी को। कि जो हल्का PP 28 है उसमें लब्बैक का उम्मीदवार एक मारूफ खान वादे का चश्मो चिराग यानी जक्खड़ खानदान का सबूत जो उम्मीदवार है यासर अल्ताफ जक्खड़। जक्खड़ खानदान का क्या किरदार है सियासत में, और क्या वो लब्बैक के वोट बैंक में कितने इजाफे का बाइस बन सकते हैं, कि क्या ये उम्मीदवार वाकई सरप्राइज दे सकता है। अब नाज़रीन, यहां बड़ी ही दिलचस्प बात है, PP 28 का मैं तज्जिया देने लगा हूं आपको, कि जहां रिवायती अंदाज में बड़ी जमातें PTI, काफ लीग और नून लीग, और हैरान कुन बात यह है कि इन तीनों जमातों के उम्मीदवार सगे भाई हैं, एक बाप की औलाद है। आप ठीक समझे, चौधरी अब्दुल मालिक कोटला के फर्जंद हैं जनाब। इनमें से चौधरी नईम रजा जो बड़े हैं उनको काफ लीग का उम्मीदवार बनाया गया है, उनके पास टिकट है। चौधरी शबीर अहमद के पास नून लीग की टिकट है, इससे पहले भी वो 2013 में MPA रह चुके हैं। और इनके तीसरे भाई चौधरी शाहिद रजा जनाब, उन्होंने एक बड़ा ही सरप्राइज दिया, इनकलाबी कदम उठाया कि इब्तला आजमाइश के इस दौर में वो PTI का टिकट लेने में कामयाब हुए। इस पर बज़ाहिर PTI के कुछ कारकुनान नाराज भी हुए। चौधरी वकार मुनीर लंगड़ियाल जो खुद MNA के उम्मीदवार भी थे, सूबाई असम्बली के उम्मीदवार भी थे, उन्होंने बतौर एहतजाज PTI छोड़ने का ऐलान भी कर दिया। अब जनाब, तज्जिया ये कहता है कि जो वोट बैंक है चौधरी अब्दुल मालिक का यानी कोटला बरादरान का, वो 3 सगे भाइयों में तकसीम होगा। तो बज़ाहिर पलड़ा भारी नजर आता है नून लीग के उम्मीदवार चौधरी शबीर अहमद का यानी डेरा अब्दुल मालिक के उम्मीदवार के तौर पर, क्योंकि माजी में लोगों का यह कहना था इस हल्के के वोटर्स का कि हमारा वोट उसके नाम जो डेरे का उम्मीदवार है। लेकिन नाज़रीन, सूरत हाल दिलचस्प यूं है कि अब की बार चूंकि चौधरी नईम रजा काफ लीग के उम्मीदवार हैं, एक बार फिर पिछला इलेक्शन भी इन्होंने काफ लीग के प्लेटफॉर्म से लड़ा था, लेकिन चौधरी मूसा इलाही पिछली बार उनके साथ नहीं थे। इस बार वो प्लेटफॉर्म में उनके साथ मूसा इलाही का पैनल है, तो जाहिर है इनके भी बड़े कामयाब प्रोग्राम हो रहे हैं, जलसे हो रहे हैं, हिमायतें मिल रही हैं। तो आबिद रजा, चौधरी शबीर अहमद, वो अपना एक वोट बैंक जाहिर बरकरार रखे हुए हैं, तमीराती कामों का भी क्रेडिट लेते हैं। नईम रजा साहब मेहनत कर रहे हैं, काफ लीग का वोट बैंक जो है एक वो नून लीग का एंटी, वो उनको पढ़ने का इम्कान है। चौधरी शाहिद रजा बड़ी उम्मीद लेके आए हैं कि PTI का जो पॉपुलर वोट है, जो तमाम सर्वेस बता रहे हैं, वो उनको पढ़ने का इम्कान है, अगरचे उनको इलेक्शन कैंपेन उस तरह खुलकर नहीं चलाने दी जा रही। लेकिन नाज़रीन, तीनों भाइयों में अगर वोट तकसीम होता है तो लामहला क्रेन पार्टी यानी लब्बैक का उम्मीदवार चौधरी यासर अल्ताफ जक्खड़, अगर जो 25,000 वोट साबका सैयद शमीम रजा का इस हल्के से निकला था लब्बैक का, अगर वो वोट बैंक कायम रहता है, उसमें कुछ मजीद इजाफा हो जाता है, जो कि जक्खड़ खानदान का अपना जाती वोट बैंक है, उनकी रिश्तेदारियां हैं, तो नाज़रीन सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हो सकती है, खासतौर पर PP 28 में। यानी पांसा पलट भी सकता है और बुर्ज उलट भी सकते हैं, और जक्खड़ घराने का ये सबूत सरप्राइज भी दे सकता है। मैं यहां अपने देखने वालों को, सुनने वालों को मुख्तसर सी तारीख देना चाहूंगा जक्खड़ खानदान की। ये घराना आज से सियासत में नहीं है नाज़रीन, ये तारीख बड़ी पुरानी है, क़याम पाकिस्तान से कबल की है, कि चौधरी यासर अल्ताफ जक्खड़ हल्का PP 28 से लब्बैक पार्टी के उम्मीदवार, इनके परदादा चौधरी सुल्तान अहमद जक्खड़, जी नाज़रीन, ये 1920 की दहाई में भिंबर में ये उस वक्त सिविल सर्विस में थे और ऑफिसर थे, और इन्होंने अपने इलाके के गरीब लोगों को, नौजवानों को रोजगार दिलवाने में बड़ा कुलीदी किरदार अदा किया था। तमाम बिला इम्तियाज बरादरी के लोगों को और अपनी जाट बरादरी के नौजवानों को भी खास तौर पर। नाज़रीन, ये अदा उस वक्त के जो गुजरात के नवाब खानदान थे उनको नहीं भाई कि एक शख्स उठा है और वो सियासत की तमाम तर जो है हरकियात, मुहर्रकात उनको तब्दील करने लगा है, नौजवानों को रोजगार देने लगा है, हमारी सियासत के तो चूल्हे बंद हो जाएंगे। उन्होंने उनको एक साजिश के तहत कत्ल करवा दिया, और लाहौर हाई कोर्ट का फैसला इस साजिश के बारे में अंग्रेज के दौर में जो हुआ था, वो आज भी एक नजीर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद नाज़रीन, चौधरी सुल्तान अहमद जक्खड़ के जो बेटे हैं चौधरी सरफराज खान जक्खड़, जो कि यासर अल्ताफ के दादा हैं, उन्होंने सियासत में बड़ा इस हल्के में एक शानदार किरदार अदा किया, और उनकी जो सिफात थी, मेहमान नवाजी, शराफत, वज़ादारी,
اس لیے لوگ آج بھی ان کو سیاست میں اپنا رول ماڈل مانتے ہیں. یہ 1992 تک ایکٹیو رہے ہیں پاکستان کی سیاست میں، گجرات کی سیاست میں، تحصیل کاریوں کی سیاست میں. اور چودھری سرفراز خان جکھڑ کا یارانہ تھا چودھری ظہور الہی کے ساتھ، اور آخر دم تک انہوں نے ان کا ساتھ نبھایا، وفا کو نبھا کر دکھایا. چودھری سرفراز خان جکھڑ کے بیٹوں میں سے بڑے نامور ہیں علم و فضل کے حوالے سے. جی ناظرین، ان میں سے ایک نام جو ہے وہ جوائنٹ ڈائریکٹر بھی رہے ہیں چودھری فضل جکھڑ، اور اس کے بعد اگلا نمبر آتا ہے چودھری غضنفر جکھڑ، جو کہ یہاں سے ضلع کونسل کے ممبر رہے ہیں. بڑا ایکٹیو رول انہوں نے پلے کیا اس حلقے کی سیاست میں. جی ناظرین، چودھری ممتاز جکھڑ جو کہ چیئرمین زکوٰۃ عشر رہے منڈی بہاؤالدین کے ضلعی کمیٹی کے، ان کے صاحبزادے چودھری نئی ممتاز جکھڑ جنہوں نے ایک عرصہ کوٹلہ ارب علی خان میں پاکستان ایجوکیشنل اکیڈمی میں علم کے دیپ جلائے، اور آج دنیا بھر میں ان کے شاگرد، جن میں سی ایس ایس آفسرز بھی ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، استاد بھی ہیں. خود آج کل وہ کینیڈا کی ایک بہت بڑی کمپنی کے ساتھ منسلک ہیں اور بڑے اونچے عہدے پر فائز ہیں. ہمہ وقت تیار رہتے ہیں، کمیونٹی کا کوئی بھی کام ہو، پاکستان سے سیر کی غرض سے جائے، تعلیم کے لیے جائے یا سیٹلمنٹ کے لیے جائے، ایک ہی نام ہوتا ہے مدد کے لیے، چودھری نئی ممتاز جکھڑ. موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی ہیں. جی ناظرین، اسی خان وادے سے پھر اگلا نام آتا ہے چودھری الطاف جکھڑ کا، جو کہ چودھری یاسر الطاف کے والد گرامی تھے، دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ گری کی رحمت کرے. بڑے اچھے دوست تھے ہمارے. ناروے میں ایک بڑا نام تھے پاکستانی کمیونٹی کا، پاکستانی کمیونٹی کے صدر بھی رہے، اور ان کو پاکستانی کمیونٹی ناروے جو ہے بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. انہوں نے بھی یہاں ایک عرصہ پاکستان کی بلدیاتی الیکشن میں حصہ لیا، الیکشن لڑنے کا اعلان بھی کیا. بڑی صاف ستھری شرافت اور سیاست کے علم بردار تھے. اب ناظرین، جو چودھری یاسر الطاف جکھڑ ہیں وہ اس گھرانے کے چشم و چراغ ہیں. ایک عرصہ سیاست میں یہ گھرانہ ان ایکٹیو رہا، لیکن اب یاسر الطاف جکھڑ سامنے آئے ہیں اور ٹکٹ بھی ان کو مل گیا ہے لبیک پارٹی کا. پی پی 28 سے وہ مد مقابل ہیں کوٹلہ برادران کے. تو جناب، ہم تجزیے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ لبیک پارٹی اپنا مضبوط ووٹ بینک رکھتی ہے، اس کے کارکنان پرجوش ہیں، وہ اپنا ووٹ بینک بحال رکھتے ہیں. اس میں یاسر الطاف کی محنت سے، لبیک کی محنت سے اضافہ ہوتا ہے. جکھڑ خاندان کی رشتہ داریاں کام آتی ہیں، ووٹ بینک پڑ جاتا ہے. تو پھر یاسر الطاف جکھڑ پی پی 28 سے خاص طور پر ایک سرپرائز دے سکتے ہیں جو حیران کن بھی ہو سکتا ہے. اور اسی طرح این62 سے سید شمیم رضا بھی اس پوزیشن میں نظر آتے ہیں کہ لبیک کا جو ووٹ بینک ہے سرائے عالمگیر اور کوٹلہ ارب علی خان کھاریاں میں، وہ اگر انٹیکٹ رہتا ہے تو ایک بڑا دلچسپ مقابلہ متوقع ہے جو کہ سرپرائز سے بھرپور ہوگا. عامر عثمان عادل کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.